In response to a controversial social media post, BJP State GS Bipin Debbarma has filed a formal FIR at the Agartala West Police Station. The complaint targets a social media page named Khorang Tripura, which allegedly shared highly offensive and derogatory content featuring Chief Minister Dr. Manik Saha. BJP State General Secretary Bipin Debbarma stated that the post was not only personally insulting to the Chief Minister but was also intended to incite public sentiment and malign the dignity of the state's highest office. Dini sung Ponchim Thanan Bisingo Norunuk Khanan Thaniwo Kaisa AI Bebhar Khainai Sini Rajjoni Jonopriyo Mukhyamantri Adonio Professor Dr. Manik Saha jini photo যেভাবে একটা লাচিমা সিংসা খাইনাই বরক ফটো এডিট খাইনাই যে ইয়াকং রমজাক খাই ফুনুক মানে আবনো বেলাই সেলেংমাই সিংসা যিনি সুস্থ সমাজ আবো কোনোভাবে গ্রহণযোগ্যতা খাইমিয়া এবং সমাজনে আপমন জনগণ অবন কোনোভাবে নাহাইরা কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী ও সমস্ত জাতির মুখ্যমন্ত্রী ও কোনো দলীয়গত কোনো ব্যক্তিগত মুখ্যমন্ত্রী বা কোনো জাতিগত মুখ্যমন্ত্রী মানে যতনি মুখ্যমন্ত্রী সবারনি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ও জায়গা ফেসবুকনি মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মও যেভাবে অমন ভাইরাল খাইনাই পোস্ট খাই টংখা আবনো তীব্র প্রতিবাদ জানাগৈ বেলাই আবনো তীব্র নিন্দা খাইনাই जों दिनै ও জায়গা ওয়েস্ট থানাও जों তাবো FIR খাইনাই दङ जेबा जारा खालायका जेनि माध्यमे अब पोस्ट संखा जों अ बर मुंगनि अ जागा FIR खाइजागनाय जों पुलिस आइननि यागो जों जानांनाय जाते अमनो अमाहाय सेलेंमा जों सामुङो जाते सुस्थभावे तदन्त खालायनाय बरना आइना अथाय थुइ जाते योग्य বিচার बरंनि उपरे जाते दिना बागै जों पुलिस प्रशासननो जों अब अनुरोध खाइनाय आबन बागै अबनतै जाते तै फेसबुक बा विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफर्म जाते अमाहाय खालायते आर जारा खालाय दङ बरना आं अनुरोध खाइनाय अबाहाय गुजबनो रियावै अमाहाय खाने सेलांमा चिंचारना फेसबुक रो पोस्ट खायाखै जेसो कमन हयते सतर्क दंमान आं बरनो कबकनाय किन्तु अमो कोनोभाबे ग्रहणयोग्यताया अमनि जारा खालायनाय बरनि सुस्थ বিচার अवश्य आइननि माध्यमे जों खालायरिजांनाय अबनो जों आइननि प्रशासनफोर बिसास दङ जारा खालायका बरनो जों आइननि आवता जाते বিচার खायना बागै जों कबक Reporter Bipin from Agartala, Chini, Khorang.